Ning cellphone ni Jericho, tong vlogger daw. Tong vlogger nga dula sa sapa to ligad guys, how amo na Happy 500 billion followers guys. Happy ano lang guys. Nang 30 million subscriber sa YouTube. Congrats ni vlogger, congrats. Kami yung vlogger naman guys, tapos kita niya ni guys. Mo ning pinaka bright sis gula na mo guys. Sama ni siya. Ang galing. Muwen. Tingin na muwen. Mag-hi ka na sa vlog. Hi to my vlog. Hi guys, welcome to my channel. Sabihin mo. Hi guys, welcome to my back to my vlog. Hi. Gago! My vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Hi guys, welcome to my vlog. Mali. Hi Vlog, welcome Hi to my vlog. guys. Hi vlog. Hi crush, welcome to my life. King ina mo Jericho, tayo mag-vlog tayo ngayon. For today's video nga pala guys, hinahabol kami ng vlogger na yun guys oh. Yun na guys oh, hinahabol kami ng vlogger na yun. Tapos may mga king inang tatlo doon. May mga amo ka tatlo dito. May amo dito nga tatlo kabilo guys. Gusto mong guys, lagaw na kami guys. Pakita naman tsura ni Jericho. Wala na guys. Guys, wala na guys. May exam pa dito guys oh. Looking up to your bro. Welcome to my vlog. Aragali mastra naman oh. Sana all. Today's video. Pero papuli na kami vlogger. Mag-vlog anay kami siguro. Aragali teacher Ngayon lang. Hanggang ngayon lang video namin. Bye. Come back.